yote. Kuna mambo mapya Mungu anataka alete kwako. Kuna mambo mapya Mungu anataka alete kwako ili uinuliwe. Ondoa mazoea. Jambo la pili, ondoa hofu. Unakuwa na wasiwasi, hivi kweli itawezekana? Nikianzisha hiki itawezekana? Mbona fulani alianzisha pale na sasa haipo? Ondoa hofu. Wewe sio fulani, wewe una majeshi ya mbinguni, unalindwa kwa moto, una mipaka ambayo inalindwa kwa moto, sio kwa kuta. Ondoa hofu na mashaka, ondoe katika maisha yako. Jambo la tatu unachotakiwa kuondoa, ondoa umimi, kwamba sio mimi tena, yuko Yesu ndani yangu, anatembea na mimi. Nikitoa hatua niko na Yesu, nikitembea niko na Yesu, nikigusa kile niko na Yesu, pesa zitakazozishika niko na Yesu. Jambo la mwisho, fuata kanuni ya ufalme. Kanuni ya ufalme wa Mungu inasema tukitoa tunapokea, tukitoa tunapokea, tukitoa tunapokea. Jitengee tabia ya utoaji. Ukitaka kupanua mipaka bila kujijengea tabia ya utoaji, utakuwa nje ya kanuni ya ufalme. Na mwisho, ishi maisha matakatifu. Ishi maisha matakatifu. Ni wakati sasa wale ambao kuna vitu wanataka kufanya katika maisha yao ili kuondoa mipaka. Anataka kufungua biashara, anataka kuanzisha kazi fulani, anatafuta mtaji. Njoo hapa mbele leo kwa